Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, hari ni kita akan continue our lesson on infrared spectroscopy. Okay. So, before we continue our lessons, let's do some review lah on the previous lesson on IR spectroscopy. Okay. So IR ni dia melibatkan uh, absorption of IR radiation lah. Okay. So you kena ingat lah IR punya radiation tu dia duduk dekat mana. Okay. And bila a molecule receive ataupun absorb the IR radiation ni, it will cause the vibration lah on the molecule. Okay. And then dari segi instrumentation dia pun kita dah tengok IR spectrophotometer ni dia ada dua jenis, dispersive dengan Fourier transform, and the one that we have in the lab is the FTIR lah. Sebabnya dispersive ni yang dulu, yang lama, FTIR ni dia yang baru, and it will give more rapid result lah daripada yang dispersive. Okay. And then kita dah tengok juga dari segi basic component of IR spectrophotometer, di mana kita ada radiation source, okay, sampling area, monochromator, okay, detector, amplifier, and also recorder. And setiap satu tu pun kita dah discuss lah apa komponen kat dalam tu. Okay. And then apa yang penting dalam IR ni ialah cara kita nak prepare our sample for IR punya analysis. Okay. So sample preparation ni, it depends whether you punya sample tu liquid ke, okay, solid ke, right? So you must choose appropriate sampling preparation ataupun sampling method lah, okay, yang sesuai dengan you. And you must remember, okay, glass and plastic ni, okay, dia boleh absorb strongly in IR punya region. So dia akan interfere with the spectrum. So kita tak boleh guna glass ataupun plastik lah as holder untuk kita punya sample. Okay, so kalau tak nanti you akan dapat pick untuk glass ataupun plastik yang you bila you analyse your compound lah, right? Okay. So kita ada banyak jenis preparation yang kita dah go through lah satu-satu. Okay, vapor phase guna macam mana, okay, this one for liquid sample, right? And then KBR pellet ni the one yang you prepare in the lab, okay. So you have to remember lah kalau you guna KBR pellet ni, okay, you kena hati-hati sikit sebab KBR ni bukan hati-hati apa, KBR ni dia boleh absorb moisture, okay, once dia exposed to environment lah, okay. So kalau you run you buat analysis and tiba-tiba kat dalam sampel you nanti appear OH punya peak, tapi dalam molekul you tu kemungkinan tak ada. So it might come from the water ataupun moisture lah, okay. So kita ada banyak jenis juga selain KBR. Kita ada sodium chloride, dua-dua pun boleh guna, okay, tapi ada keburukan dan kebaikan dia masing-masing lah, okay. So yang tu pun kita dah discuss, right? And then kita go through on dari segi teori itself, okay. Theory of IR ni kita imagine dua atom kita tu, okay, two different type of atom ataupun the same atom, okay, dia terikat dengan bond, okay. And bond kita tu kita boleh imagine just like spring lah, okay. So bila spring ni kita boleh stretchkan dia, kita boleh compresskan dia, okay. So that's what happen lah bila dia absorb the IR radiation. The bond is either can be stretched ataupun the bond can be compressed, okay. So ada dua jenis stretching lah, dua jenis mode yang kita boleh tengok kat dalam ni, stretching dengan bending, okay. Right.
So this one pun dari segi apa stretching vibrational frequency ni kita pun dah tahu okey apa yang apa influence dia. Right, sebab kita cakap pasal bond. Okay, so kalau the stronger the bond, the higher dia punya vibrational frequency. Okay, and kalau the lighter the atom, the higher juga the frequency. Okay. Okay. So, lepas tu kita dah tengok juga IR spectrum tu rupa dia macam mana. Okay. And apa? Dia adalah spectrum transmission, percentage of transmission over frequency kan. So yang ni lah the most common representation of the IR punya spectrum. Okay. Okay, macam ni lah contoh vanillin ni kita dah tengok. Okay. Alright. And then dalam IR punya band ni, okay, kita boleh classifykan dia according to intensity dia lah. Alright. So untuk yang hujung sekali ni kita panggil weak intensity. Okay. Kalau yang tengah-tengah ni kita panggil dia medium intensity peak. Okay, and this one is strong intensity. Okay. Lepas tu kita ada juga band. Kadang-kadang kita tengok dalam IR ni ada yang broad, ada juga yang sharp lah, macam ni. Okay. Alright. Sebelum kita masuk untuk analyze the IR spectrum, okay, you kena remember this 4 region. Okay. 4 region ni, okay, dia start daripada 400 hingga 4000. Okay. So 400 hingga 1500 ni, yang ni kita panggil dia fingerprint punya region. Alright. So biasanya kat dalam ni ialah bending stretching or bending vibration lah of the single bond. Okay. And then 1500 hingga 2000 yang tu ialah region untuk double bond. So kita ada alkene, kita ada carbonyl, kita ada nitrile. Okay. Whatever yang ada ni lah kat situ yang ada double bond, right? And then 2000 hingga 2500 yang ni ialah region untuk triple bond. Okay, triple bond. So sama ada alkyne ataupun nitrile lah. Alright. And then 2500 ke atas tu yang ni untuk single bond stretching. Okay, yang melibatkan stretching dengan hidrogen lah, lighter atom. Okay, CH ke, OH ke, NH ke, so dia appear dekat belakang-belakang ni. Right. Okay. So please remember these 4 regions sebab yang ni penting untuk kita analyze nanti, analyze the FTIR punya spectrum. Okay. So IR absorption process pun kita dah tengok macam mana what happen when the molecule tu dia absorb IR. Okay, and why IR ni kita panggil combination lah dari segi vibrational and also rotational punya energy dia sebab IR ni dia melibatkan lebih daripada rotational and also vibrational, okay, electronic state, sorry. Okay. And then, okay, yang ni penting, okay, you kena tahu only bond yang ada dipole moment sahaja, okay, yang capable of absorbing IR radiation. Maksudnya dia kena ada perbezaan dari segi electronegativity lah, ataupun dia kena ada dipole moment. Okay. Alright. So kalau compound tu symmetrical pun dia tak boleh absorb IR punya radiation. Kalau betul-betul symmetrical dia tak boleh absorb IR juga. Okay. Alright. So alright. And then kita tengok di IR active modes. Okay, kita ada 2 jenis, symmetrical dengan asymmetrical. Okay, symmetrical ni bila pergerakan ataupun vibrational tu berlaku selari. Okay. Kalau dua-dua keluar macam ni, dua-dua lah. Okay, sama je dia selari. Okay.
Asymmetrical ni dia tak sama, tak selari lah. Okey, satu ke depan, satu keluar, satu lagi pergerakan dia ke dalam. And asymmetrical vibration ni ataupun stretching vibration ni dia akan appear at higher frequency lah, sebab dia tak sama tadilah, sebab dia guna energi yang berbeza. Okey, energi yang berbeza sebab dia punya pergerakan dia tak sama. Okey, tapi kalau yang symmetrical vibration ni dia appear dekat lower frequency sikit lah compared to yang asymmetrical. Okay. Alright. So kita tengok juga bending vibrational mode ni, kita ada 4 jenis bending. Okay. Which is in plane bending movement yang melibatkan dua ni, scissoring dengan rocking. Maksudnya you imagine a piece of paper and the bending vibration ni berlaku dekat atas kertas tu sahaja. So kita ada dua jenis, scissoring dengan rocking. Okay. And then satu lagi jenis ialah out of plane. Yang ni dekat keluar daripada kertas tu. Okay. So kita ada dua jenis, wagging dengan twisting. Okay. Right. So what to look for in IR spectra? Okay, bila you dapat je IR punya spectra tu, what you need to do ialah split dulu into 4 region untuk interpretation lah. Okay. Cumanya adalah a few exception. For example, NH bending ni dia observe dekat 1550 dengan 1620. Okay, so biasanya NH ni punya stretching kita observe, dia kena observe around 2000, 2000 setengah, 3000 dan ke atas tu kan. Okay. Tapi untuk yang ni NH punya ni dia ada dekat 1500 hingga 1600 tu. Okay, a few exception lah, bukan semua. Alright. So this one kita dah tengok example of trimethyl butanon. Okay. So kita dah tengok lah roughly macam mana FTIR spectrum for this type of compound. So nanti kita akan tengok lagi detail lah apa yang perlu you tengok untuk setiap compound tu lah. Alright. Okay, so yang ni pun kita dah tengok. Alright, so please remember this one untuk amine ni. Okay, kalau primary amine you akan ada 2 sharp spike. Okay, kalau secondary amine you akan ada 1 sharp spike. Okay, kalau yang tertiary amine dia tak ada signal lah sebab dia tak ada NH. Right. Okay. So ni bezalah OH dengan NH punya absorption band dari segi shape dia. Okay, kalau OH biasa dia broad, kalau NH dia ada point lah, ke atas ni ada sharp, ada peak jugalah ke atas ni dia split kan. Right. Okay, so fingerprint region ni dia macam nak bezakanlah identity of the compound. For example yang ni kita dah tengok A dengan B ni. Okay, dua-dua almost similar. Okay, cumanya macam mana you nak bezakan dia. Alright, so you boleh tengok dekat fingerprint punya region dia. Alright, untuk bezakan antara dua molekul ni. Okay. Alright, so kita dah nak masuk lah cara-cara untuk analyze the IR spectrum. Okay, so the first rule ataupun inilah orang kata the first step. Okay, bila you dapat IR spectrum tu you akan observe lah. Okay, and apa yang you need to take note ialah the most ataupun the strongest absorption yang ada dekat dalam spektrum tu. Okay, apa yang ada. Okay, biasanya strongest absorption ni melibatkan carbonyl, OH, alright, NH2, C triple bond N ataupun nitro. Okay, and then you tengoklah okay, apa yang tak ada kat dalam IR spectrum tu. Okay, and then okay, you kena beware lah. Okay, OH punya peak. Okay, sebab biasanya water tu is a common contaminant lah, sebab kat dalam
atmosphere kita ada banyak moisture. Alright. So, okay. So, the step, kalau ikut step dia, nak analyze IR spectrum ni, kita tengok dululah apa yang ada, apa yang tak ada secara roughly lah sebelum kita go into detail. Okay. Alright, so kat sini ada a few hints lah. Bukan hints lah, okay. Lebih kurang macam hint lah. Kalau untuk CH absorption ni, okay, you boleh tengok dekat wave number dia tu, dekat situ you boleh tahulah sama ada dia SP3, SP2 ataupun SP. Okay. So SP3 biasanya dia bawah daripada 3000. Kalau SP2 ni dia atas daripada 3000 sikit. Okay. SP ni lagi atas. Alright. Kalau aldehyde dia kena ada dua kan. Dua peak yang represent the aldehyde. Kalau ada dua-dua peak tu dekat situ, maksudnya dia aldehyde lah tu. 27 dengan 28. 27. Lebih kurang lah. Okay. And then carbonyl absorption. Okay. So kalau ada carbonyl punya absorption, maksudnya compound you tu yang you analyze tu is either dia aldehyde, ketone, carboxylic acid ataupun dia punya derivative lah. Okay. Sebab hanya this compound yang ada functional group carbonyl. Right. So kalau absent, kalau tak ada carbonyl punya absorption tu, maksudnya dia tak boleh jadi semua ni lah. Okay. Dia mungkin alkohol ke, amine ke. Right. Okay. And then kalau you dapat spektrum tu, you tengok ada OH ataupun NH absorption. Right. So this indicate either the compound tu alcohol ataupun NH containing amine ataupun amide lah. Ataupun okay. So bila ada OH tu, it could be juga carboxylic acid. Sebab dalam carboxylic acid ada OH kan. Alright. And then kalau you observe C double bond C dengan C double bond N punya absorption. Okay. So yang ni you boleh tahulah sama ada you punya compound tu alkene ataupun nitrile dan sebagainya. Tapi you kena careful kat sini sebab internal triple bond often do not show up in the IR punya spectra. So perhaps kalau you bila you nak try to deduce the structure, kalau you nampak hanya tak ada C triple bond C, okay, tapi bila you guna ada methods, ada sebenarnya alkyne tu, okay, mungkin dia punya C triple bond C tu dia symmetrical, so dekat IR dia tak show, tapi dekat dia ada instrumentation method dia tunjuk. For example dalam NMR lah. Okay. Alright. And then kita ada okay, ni triple bond. Okay. So and then kita tengok C double bond C absorption. Okay. So bila ada this one, kita boleh tahu lah produk tu, compound tu either alkene ataupun aromatic. So macam tu lah cara kita nak eliminate lah roughly. Okay, dapat spektrum, kita tengok mula-mula apa yang ada, apa yang tak ada. Okay. Oh, ni tak ada carbonyl ni, so bukan the carboxylic acid ataupun dia punya derivative lah, bukan aldehyde, bukan ketone. Senang ni macam tu. Yang tu dulu. Okay. Alright. And then ada lagi untuk NO dengan NO2 punya absorption. Okay. Yang ni memang strong lah. This is a distinctive strong doublet. Okay, yang you kena tahulah. Okay, 1515 hingga 1560 ada dua ni. Okay, dia kena ada dua-dua ni barulah to represent the NO punya absorption. Okay. Alright. Okay, so kita tengok macam mana, kita terus pergilah kepada contoh IR punya spektra. Alright. So dekat sini, kalau you observe dekat spektra you ni, kalau you dapat spektra macam ni, okay, apa yang you tengok dulu lah roughly apa yang ada. Ada sharp peak dekat sini kan. So you akan pergi kepada peak yang with the highest intensity dulu lah. Okay. And then tengok bahagikan dia mengikut region lah. Yang ni 1,500 ke bawah ni.
fingerprint punya region. So tengok karang-karang, kejap lagi lah. Okay, tengok yang ke atas ni dulu. Okay, so dekat 3000, bawah sikit daripada 3000 ni ada peak kat situ, higher intensity. Okay, so saya cakap tadi kalau peak yang dekat dengan situ ialah it belongs to the SP CH stretching. Okay, SP3 CH stretching. Okay, kalau SP2 dia akan occur atas 3000, kalau SP tu lagi atas, right? Okay, and then barulah you tengok dekat sini sebab you tak ada information lain. Kalau kita nak tengok pada yang ni saja, it could be anything. Mungkin semua benda akan ada SP3 CH punya stretching. So barulah you tengok dekat sini. Okay, so kat sini bawah dekat dengan fingerprint region ni kita ada juga sharp peak dekat situ, right, which is belong to the CH punya banding. Okay, so bila you tengok spektrum ni, you tengok apa yang ada, apa yang tak ada kan. So tak ada OH, tak ada NH, alright. SP ataupun SP2 CH stretching pun tak ada. So you akan ada benda ni. So carbonyl pun tak ada. Okay, double bond C pun tak ada. Okay, maksudnya dia bukan alkene. So you dah eliminate semua possibility, then you come out. Kalau you nampak FTIR spektrum yang simple macam ni, this is an alkene. Okay, sebab alkene dia single bond dan dia panjang macam tu je, CH saja kan. Okay, so that's why dia punya spektrum dia macam ni je lah. Okay, macam ni je. Alright. Okay, so next kita tengok pula example yang kedua. Alright. So if you have this spectra, okay, dia almost similar dengan tadi, cuma dekat sini banyak sikit lah. Okay, dia punya orang kata peak compact daripada yang tadi. Right, so mula-mula kita buat benda yang sama juga. Tengok atas 1500 dulu. Okay, right, so tengok dekat region sini. Okay, macam yang tadi kita boleh identify straight away lah daripada 3000, bawah sikit daripada 3000 ni. Okay, kita tahu kat sini ialah peak belong to the SP3 CH stretch. Okay, alright. Lepas tu tengok ada satu lagi peak dekat atas sikit daripada 3000 ni. Okay, so kalau ikut order dia tadi, SP3 CH stretch yang paling bawah. Okay, lepas tu atas sikit daripada dia ialah SP2 CH stretch. So yang ni ialah SP2 CH stretch. Okay, alright. So apa lagi peak yang ada dekat sini atas daripada 1500? So this one. Okay, so daripada sini dua kita dah tahu dah dia ni OH memang tak ada, carbonyl memang tak ada, sebab ini bawah daripada 1500. So this is not a carbonyl punya peak, right? So you boleh eliminate lah apa je yang ada SP2 dengan SP3. Kalau dia ada SP2 ni maksudnya dia double bond lah, kan? Right? So kita tengok lagi. Okay, around 1500 dekat 2000 kan sini. Yang ni ialah peak untuk ataupun region untuk double bond. Okay, so you ada satu peak kat sini. Yang ni belong to C double bond C stretch. Okay, so bila ada benda ni, you boleh confirm lah. Okay, this is an alkene punya FTIR punya spektrum, right? So tak perlu yang lain lagi lah. Fingerprint region tu dah tak perlu. Okay, alright, next. Okay, this one kalau you ada, okay, sama juga, tengok 1500 ke atas dulu, right? And then kat sini you ada yang sama juga. The first one 3000 bawah sikit ni, you ada high intensity peak kat sini. Kita tahu dah ini apa dia, ini ialah CH3 stretch. Okay, lepas tu
atas sikit daripada ni tak ada, tapi atas lagi ada satu lagi. Okay. So kita tahu kalau sharp peak macam ni dia ialah CH stretching tapi belong to SP mana. Okay. Ini single bond. Kalau atas sikit double bond, so yang ni mestilah SP CH stretch. Right. Sebab kalau OH dia mesti broad, ataupun kalau sharp peak pun dia tak sharp sangat macam ni lah. Dia mesti intensity dia quite low sikit lah daripada yang ni. Right. Okay. So lepas tu kita tengok dekat region 2,500 hingga 3,000 kan. Okay. So ini ialah region untuk triple bond. So kat sini you ada C triple bond C stretch. Okay. 2,000 hingga 2,500 kan. Okay. Right. So ini ialah alkyne. Right. Terminal alkyne. Okay. Alright. Next pun sama juga. Based on this spectrum. Okay. Analyze dulu 1,500 ke atas. Okay. So 1,500. This one kita dah tahu apa dia. Yang ni ialah sp3ch stretch. Okay. So yang ni ialah bukan belongs to peak mana-mana. Okay. Dia ni ialah overtone, bukan overtone band ni. Yang ni saya kalau tak silap saya, yang ni Fermi resonance. Okay, yang ni dihasilkan daripada combination of fundamental wavelength frequency. Maksudnya peak yang ni dia repeat. Dia macam kalau you main gitar, you petik string yang depan ni, yang sebelah dia akan terasa macam tu lah. Okay, so dia efek dia macam tu lah, lebih kurang lah. Tapi sebenarnya dia adalah disebabkan oleh apa. Okay, nak senang faham macam tu lah. So dia punya ni, dia punya jiran ni kita panggil Fermi resonance lah. Okay, so yang ni peak around 2,000 hingga 2,500 ni. Alright, ada satu. So yang ni ialah belong to C triple bond and stretch. Okay. So sebab you ada this one, dia beza dengan C triple bond C. Kalau C triple bond C, dia bawah sikit peak dia. Okay. Dia takkan sharp sangat macam ni. Alright. Okay. So yang ni ialah nitrile. Yang lain tak perlu tengok lah. Kalau just to know the identity. Kalau you betul-betul nak tahu apa benda tu, okay, then you need extra information lah. Okay. Right. And then, okay, tengok next spectrum ni. So sama juga tadi. Kat sini obvious kan, kita nampak broadband. Confirm dia ialah OH kan. So tengok dulu yang ni lah. Yang ni sebab memang kita tahu dah tadi. Yang ni ialah sp3ch stretch. Okay, yang ni broad. Kita dah tahu dah itu ialah OH punya stretch. Right, lepas tu dekat area sini dah tak ada apa-apa dah. Yang ni bukan C double bond C sebab dia kecil sangat tu. Okay, so kita boleh tengok kalau kita nak cakap ini sini kat sini tak ada carbonyl, so dia bukan aldehyde, kita nak tahu carboxylic acid derivative. Right, so it might be alcohol. So kalau alcohol kan CH2OH for example, so dia mesti ada C yang connected to O, lepas tu connected to H kan. So you kena cari peak untuk CO punya stretch. So yang tu biar kita tengok bawah fingerprint region, dia biasa berlaku dekat 1,100 macam tu kat sini. Okay, so ada satu kat sini, yang ni belong to CO punya stretch kalau ada. Okay, kalau ada maksudnya dia ialah alkohol. Right. Okay. So kegunaan IR spectrum. Right. So basically IR punya spectrum ni kegunaan dia macam kita lah manusia ni untuk identity of each compound.
Okay, sebab every type of bond ada different natural frequency of vibration, and the same type of bond in two different compound are into slightly different environment. Walaupun CC dekat A dengan CC dekat B dua-dua single bond, tapi environment dia berbeza. Okay, so dia mesti ada slightly different. Okay, thus the IR spectrum of those two compound will not be identical, especially lagi dekat fingerprint punya region. Okay, right. And apa? The absorption of each type of bond are regularly found in certain small portion of IR region, and thus specific for each type of bond. Macam tadilah kita tahu setiap region tu ada bond-bond dia yang tersendirilah. Okay. Alright. So outside this range, the absorption is due to other type of bond, kan? Macam tadilah, absorption dalam range 3000 hingga 2500 almost due to CH bond, right? Absorption dekat 17 hingga 1700 ni, is normally due to the presence of carbonyl bond, macam tu. Okay. Alright. Okay. So kita dah tahu dah macam mana nak analyze our spectrum. Okay. So remember these 4 type of region lah. Okay. So let's look at the factor sebenarnya. Apa yang menyebabkan bond-bond ni vibrate tapi at different different place lah. Okay. Okay. So the first one is the type of carbon hybridization ataupun percentage of S character dia, kan. Okay. S character ni bermaksud kalau lagi tinggi S character tu, the stronger the bond lah. Okay, so bila stronger the bond, the higher the wave number. Okay, so you tahu sp3 belong to single bond macam ni. Okay, kalau sp belong to triple bond, right? So triple bond lagi stronger daripada single bond, so that's why dia appear at higher frequency compared to yang single bond, kan. In term of percentage character juga, kalau sp3 25, sp2 33 and sp 50% as character. Okay, so that's why dia lagi lagi kuat lah, right, dan appear at higher wave number. Okay, right. So ni contoh lah. Kita ada acetylenic, okay, yang bond yang you measure tu yang ni tau, CH ni, bukan yang sebelah sini ya. Yang ni CH stretch tapi C ni dia triple bond. Macam tu lah. Okay, this sp3 this sp, okay, carbon ni. Okay, so yang ni ada have extra S character. Okay, macam ni lah. Have extra S character because of the need to put more P character into the ring CC bond to reduce angle distortion. Okay, kalau cyclopropyl lah compared to dengan vinyl dengan aromatic. Okay, sebab dia dalam bentuk ring. Okay, tapi basically macam ni lah. Alright. Okay, so untuk aldehyde dia akan ada dua lah, yang dua peak kat sini. Memang dia 27 dan 28. Ada dua peak tu, maksudnya dia tu ialah aldehyde. Okay, right. And then dari segi substituent punya effect, okay, untuk methyl dengan methylene CH stretch. Okay, methyl ni yang CH3 lah, methylene yang CH2 ni, right. So yang ni kita boleh tengok dari segi substitution dia lah. Okay, dia kata since several band may appear in the CH stretching region, it is probably a good idea to just look at the functional group. Okay, sebab kat sini kalau you nak confirm, just guna CH stretch, guna this wave number untuk certain compound, kan. You nak identify dia based on this saja tak susah, sebab yang dia akan appear banyak sebelum band kat sini dan it might be confusing lah. Okay, so asymmetric dengan symmetric punya stretching dia dekat-dekat. Okay, tapi asymmetric dia appear higher, symmetric dia appear quite lower. Okay,
Alright. Okay. So yang ni untuk for methyl and methylene CH bending. Ni bending, okay. CH bending region around 1465 hingga 1370. Okay, yang ni untuk methylene, methyl. Yang ni untuk methylene. Okay. Right. The presence of methyl and methylene group when not obscured by either absorption may determine in this region. Okay, so kalau alkene for example, so kalau dia tak interfere of any other functional group, you bolehlah identify itu ialah alkene dekat sini guna region ni CH ni. Okay, so it depends on your compound sebenarnya. Okay, kalau compound tu you punya tu alkene, pentinglah untuk you sedikit bagi information dekat this region. Okay, contoh kat sini yang ni ialah untuk CH3 ni kan, nampak dia macam ni ke ujung dia kan. So yang ni ada hidrogen, yang ni tak ada hidrogen kan. So dia lain pattern dia kat situ. Okay, CH bending. Okay, and then a rocking band appear near 720 cm for a long chain alkene of 4 carbon or more. Okay, so tengok dekat 720 nanti ada tak satu band kat situ. Kalau ada, maksudnya alkene yang you identify tu dia long chain, dia lebih daripada 4 carbon. Kalau you ada dua jenis alkene lah. Okay, tengok beza dia kat situ. Okay, right. So ni IR spectrum of alkene. Okay, an alkene will show stretching and bending frequency for CH dengan CC only, sebab yang tu jadi dalam structure dia kan, tak ada benda lain. Okay, so dia punya spektrum ni quite clean, kata kan. Okay, so dia quite clean ni, dia mungkin ialah alkene sajalah. Alright, and then dekat 720 saya kata ni ada satu peak kat sini. Dia clean, lepas tu kat hujung ni ada satu peak, indicate that this alkene dia long chain. Okay, so and then tengok di spektrum, yang ni spektrum of cyclic alkene. So kita tengok apa je yang ada. Okay, untuk this compound, so dia akan ada kat sini kita ada CH3 dengan CH2 sahaja kan. Okay, so yang ni ialah sp3ch stretch. Okay, lepas tu kita ada dekat bawah 15 ni kita ada CH2 band dia. Okay, lepas tu dekat 720 kita tak ada pun peak yang indicate dia ialah long chain alkene. Alright, so maksudnya dia perhaps lower than 4 ataupun dia cyclic lah. Okay, so untuk yang ni memang kita, yang ni this pattern memang untuk this compound, so ini dia ada. Okay, sebab tak ada functional group yang lain, so spectrum dia quite clean. Okay, right. And then substituent effect lagi untuk CH bending out of plane in alkene. So maksudnya dia keluar daripada kertas tu lah kalau macam ni kan. Alright, so tengok sini mono substituted. Okay, ni cis dengan trans. Okay, so dia appear dekat mana? Right, ni near 700 cm, yang ni dekat 900. So nak bezakan cis dengan trans lah. Right, untuk gem dialkyl dia dekat 890. Ini kalau tri-substituted, tetra-substituted dekat 815. Okay, tapi yang ni mungkin kalau you perlukan this extra information, you boleh refer to the table lah kan. Okay, kalau ada dua tu mungkin satu yang ada gem dialkyl, satu tak ada, so you boleh cari bukti dekat kawasan ni kalau perlu lah. Okay, right. So untuk monosubstituted ni, kalau dia akan shift to higher frequency kalau dia attach dengan R ni ialah EWG, electron withdrawing punya group. Okay, sebab dia akan jadi bond ni lagi kuat lah. Right, so dia akan jadi susah nak vibrate.
And then dia akan shift to lower frequency dengan electron donating group, sebab dia akan bond tu akan jadi slightly longer sebab ada banyak elektron. Okay. Right. Untuk CH bending in aromatic ring, okay. Right. So the out of plane CH bending vibration 900 dengan 690 ni is useful to assign the position of substituent on the aromatic ring. Okay. Okay, sebab aromatic ring ni dia boleh ada substitution dia, kita tahu dia ada pattern kan, ortho, meta, para, mono. Okay. So this CH bending vibration ni boleh differentiate lah between those substitution ni. Okay. Sebab absorption in this region ni quite intense, very intense lah. Right. It is most reliable for alkyl, alkoxy, halo, amino ataupun carbonyl substituted aromatic compound. Okay, untuk yang macam ni dia unreliable sikit lah. Interpretation maksudnya kalau untuk this kind of compound dia tak boleh nampak perbezaan dia sangat. Okay, dekat kawasan tu. Alright. So tengok ni dia punya pattern dia dekat IR, right? Around berapa ni, 900 kan, hingga 600 hingga 900 lah. Okay. So yang ni ialah mono substituted benzene, right? So you akan nampak doublet dekat sini, dekat 720 hingga 680 lah, dekat this range lah. So you akan nampak doublet. Okay. Kalau ortho punya substitution dekat the same region, okay, dia ada yang tinggi ni je, yang satu lagi dia tak ada kan. Okay. So dekat 770 hingga 735 sahaja ada single peak. Okay. Kalau meta beza dengan mono ni, dia ada jarak sikit antara dua ni. Okay. Alright. And then kalau para single peak sahaja tapi dekat higher wavelength. Meta lagi higher lah. So mono ni dia appear dekat paling lower frequency compared to dengan ortho. Ortho dia akan ada satu peak yang higher frequency je lah daripada yang mono ni. Okay, and then meta ada dua peak. Okay. At higher frequency. Okay. And then para pun sama lah macam ni. Dia ada yang tinggi ni je. Yang kecil ni dah hilang. Okay. Right, so kalau you ada benzene, dua type of benzene, you boleh recognize dia punya pattern substitution tu dekat area sini. Untuk benzene lah, spesifik untuk benzene. Okay. Alright. So okay. So kalau dekat sini combination and overtone band absorption around this one 1667 hingga 2000 ni pun used to tell the substitution on the aromatic ring. Okay. Tapi kat sini weak absorption but can be observed lah when using neat liquid. Alright, maksudnya guna solvent sikit je. Okay, ataupun guna dia sajalah. Alright. So around this one you boleh tengok pattern dia untuk tahu sama ada dia mono, di, meta, para dan sebagainya. Okay, dia weak absorption tapi it can give you information lah on the substitution. Right, so overtone band tu apa? Overtone band tu is the spectral band that occurs in a vibrational spectrum bila molekul ni dia buat transition from the ground state to the second excited state. Okay, so itu dipanggil overtone lah. Okay. Alright, so maksudnya dia buat transition bila dia absorb the IR spectrum, dia transition from vibrational level ground state tu dia naik dekat higher state. Okay, so overtone tu yang tu fundamental lah. Okay, kata ni V0, lepas tu kita ada V0 kan, right? So bila dia naik daripada V0 ke V0 to V1, V0 to, lepas tu atas dia V1. Okay, so bila dia buat transition naik ke excited state V1 tu, okay, so dia akan appear band lah yang you nampak tu, yang tu fundamental band. Okay, and then kalau setiap
excited state dia tu V1, V2, V3, V4 yang kat atas tu, energy level dia sama je dengan daripada V0 to V1. So ada juga kemungkinan dia naik daripada V0 tu dia naik kepada V2 bukan V1. So yang naik tu kita panggil dia overturn lah, first overturn. Right? Kalau dia naik dekat V3, second overturn. Kalau dia naik dekat V4, kita panggil dia third overturn. Right? So combination ni dia combination band ni dia ialah combination of fundamental peak, okay. Dia ada almost equal energy macam tu lah. Okay, so dia jadi combination band. Okay. Okay, so ni example of mono and ortho aromatic substitution. Okay, so dekat sini lah yang dia kata tadi, yang based on the pattern tadi. Okay, so kat sini you boleh identify juga. Okay, dia weak absorption, tapi you boleh nampak juga pattern dia lah. Okay, so kalau mono dia pattern dia macam ni. Okay, kalau ortho pattern dia macam ni. Okay, ataupun yang obvious sekali you boleh tengok dekat sini lah, dekat yang range apa 600 hingga 900 kan. Okay, so kalau doublet, yang ni singlet. Okay, doublet ialah rapat-rapat, doublet ialah mono substitution, yang ni singlet. Okay, selari dengan yang ni. Okay, maksudnya dia ialah ortho punya substitution. Okay, alright. Okay, so ni untuk meta dengan para. So sama juga, kita boleh tengok combination band kat sini untuk identify sama ada dia meta ataupun para, ataupun you boleh guna dekat this region lah. Okay, so yang ni ialah meta substitution. Okay, dia ada doublet kan. Okay, ataupun kat sini dia lain sikit lah pattern dia. Okay, tapi basically dia akan nampak doublet lah macam ni, right? Okay, and then yang ni ialah satu peak juga sini. So yang ni ialah para punya substitution. Okay. Alright. So kita tengok juga substituent effect on the C double bond C stretch. Okay. Alright. So untuk C double bond C stretch in aliphatic ataupun cyclic alkene, right, the frequency dia increase, the frequency of absorption to increase as alkyl group added to the double bond. Maksudnya kalau dia attach dengan apa yang tak ada substituent compared to dengan yang ada substituent, dia akan appear at higher wavelength. Itu sajalah, right? Okay, so ni untuk cis dengan trans punya isomer. Okay, C double bond C in trans disubstituted alkene. Okay, dia ada disubstituted alkene, tapi dia apa yang ni trans. Okay, dia akan absorb at higher frequency lah daripada cis. Okay, so and then dia akan ada ni lah, trans dia ada weak, very weak C double bond C compared to dengan C. So you boleh bezakan macam tu lah. Alright. Okay, so symmetrical effect C double bond C dengan C triple bond C ni stretch. Okay, so the symmetrical substituted double and triple bond, okay, dia tak absorb IR ataupun IR inactive kalau dia symmetrical. Dia kena unsymmetrical lah sebab dia tak ada dipole changes lah, atau there's weak ataupun no absorption also. Okay, so usually C double bond C in the ring often symmetric ataupun nearly, so absorb more weakly than those not contained in ring kan. So bila dalam ring tu dia quite almost symmetry lah sebenarnya. Okay, C double bond C tu kan, for example macam dalam aromatic kan, walaupun dia ada substituent tapi dia quite orang kata symmetrical lah. Okay, tapi dia ada peak tapi dia very weak lah. Okay, so contoh macam ni, 4 of time is symmetry. Okay, so you takkan observe untuk C triple bond C ni. Sepatutnya dia ialah alkyne,
Tapi you akan observe around 2000 hingga 2500 kan. Tapi dekat sini tak ada. So bukanlah dia ni bukan alkyne. Okay, dia alkyne juga. Okay, sebabnya dia ada sp3 CH stretch kat sini. Okay, around 3000 ni. Okay, lepas tu dekat atas ni ada satu lagi. Okay, cumanya sebabkan dia punya symmetrical, kita observe lah untuk stretching tu. Dan dia tak ada terminal alkyne. So terminal alkyne untuk sp3 tu tak ada lah kat sini sebab alkyne dia dekat tengah-tengah, bukan kat tepi. Okay, yang ni untuk terminal alkyne alkene sahaja yang appear dekat 3000 ke atas tu. Okay, kalau macam ni dia tengah-tengah. Okay, so dia tak ada hidrogen yang attach kat dia, so dia takkan ada lah CH stretch. Dia ada C triple bond C, tapi kat sini sebab symmetrical tak ada. Okay, alright. Yang ni kalau unsymmetrical, and then dia ada terminal alkene. Okay, so bila ada terminal alkene, dia akan observe lah sp2 punya CH stretch. Okay, so yang ni untuk sp3 CH stretch. Alright, so kalau tengok dalam structure dia ni, you perlu ada C double bond C. Observe dekat 1500 hingga 2000 kan. So ni kat sini ada. Okay, okay, sini. Okay, sorry. And then kat sini ialah CH bending. Okay, lepas tu dah identify semua, barulah cari dekat lower frequency. And then tengok dekat bawah ni lah, 720 pun boleh. Untuk extra information, ada satu peak kat sini, maksudnya dia more than 4 carbon lah. Okay, so you boleh identify macam tu. Okay, alright, the most important absorption dia kata CC stretch. Okay, at 1642. Okay, CC stretch. Okay, CC stretch ini C double bond C. Okay, dengan CH stretch at 3080 cm ni lah yang ni. Okay. Alright, so kita tengok conjugation effect on the alkene dengan carbonyl punya stretch. Okay, so conjugation ni biasanya dia akan lower typical absorption frequency lah, sebabkan bond double bond tu due to the presence of some single bond character. Okay, so C double bond O ni dia ada strong dipole kan. Okay, kalau yang CC ni true resonant lah. Okay, so kalau isolated alkene dia appear dekat 164, tapi bila dia dah conjugated dia lower sikit, nampak? Okay, and then kalau dia aromatic dia lagi banyak conjugation, so dia appear dekat 16 macam tu. Okay, alright. And then apa ni? Absorption band of CC correspond to the number of CC present in the molecule, right? Except for butadiene, which only have one band dekat 1660. Okay, kalau 1,3-pentadiene ada 2. Okay, dekat 16 dengan 1650, right? Alright, and then ring size effect untuk endocyclic C double bond C stretching. Yang ni dia kata the absorption frequency decrease. Okay, decrease, dia berkurang as the internal angle decrease. Maksudnya dari sini ke sini dia punya frekuensi dia semakin rendah lah until it reach minimum 90 sampai sini. Dari sini ke sini sampai internal angle dia 90, dia stop sini lah, frekuensi dia merendah. Lepas tu dia naik balik sebab dia dah ada banyak efek lain lah. Okay, so yang ni dia dah ring strain kan lagi. Okay, so dia akan menyebabkan bond tu lagi dia akan naik balik lah frekuensi dia. Okay, alright, and then ni exocyclic C double bond C dengan C double bond O stretching. Okay, untuk yang ni bila dia duduk kat luar kan. Okay, so dia punya decreasing ring size increase CC and CO stretching absorption frequency. Okay, contohnya macam ni lah. Okay, yang ni dengan yang ni lagi tinggi lah stretching frequency dia. Okay,
Reason dia ada kat sini. Reduce in ring size, remove P character from sigma bond of the double bond and give it more S character. So bila lagi S character lagi banyak, so dia akan lagi kuat kan. Right, so dia akan absorb at higher frequency. Alright, next is hydrogen bonding. Okay, hydrogen bonding ni OH absorption peak shape are influenced by hydrogen bonding kan. Biasanya dia broad, right? Okay, so bila banyak hydrogen bonding lagi broad. Okay, broad peak around 3,300. Kalau dalam dilute solution sikit lah hydrogen bonding yang terhasil, and then dia punya peak tu lagi sharper sikit lah, right? Around 3,500, right? Okay, so both intramolecular, sama ada intramolecular ataupun intermolecular hydrogen bonding ni dia result in decrease in OH stretching frequency. So kalau ada ni dia akan reduce the stretching frequency, tapi not happen to NH lah. Tapi dia depend pada primary ataupun secondary amine. Okay. Untuk OH stretching, acid punya peak is very broad. Dia 3,400 sampai 2,400. So dia boleh melangkau situ lah, dia punya broad dia. Okay. So kita tengok dia punya spektrum ni untuk OH ni. Right, yang ni dalam pure liquid ataupun neat liquid form. So dia ada intermolecular hydrogen bonding lah. Okay, so dia broad OH stretch dekat 3,4 sampai 3,3. Okay, yang ni dalam dilute solution. Okay, bila dalam dilute solution dia ada yang free OH, dia ada juga yang hydrogen bonding tapi sikit lah. So dia akan observe dua peak macam ni, satu untuk free OH, satu lagi yang hydrogen bonded. Okay, and then yang this one dalam very dilute solution. Okay, tak ada pun hydrogen bonding sebab dia free OH. Okay, sebab dia nak jumpa kawan dia dekat dalam solution tu. Susah sikit lah sebab solution solvent banyak kan. Okay, so kebarang kalian nak jumpa kawan dia dan buat hydrogen bonding tu kurang. Okay, so speed dia sharp lah. Okay, alright, so ni IR spectrum of 1-butanol. Kita tengok okay, untuk 1-butanol yang ni dia ada broad OH stretch. Okay, lepas tu dia kena ada CH3 punya stretching kan. Okay, sp3 CH stretching. Lepas tu untuk alkohol juga you kena ada CO stretch yang kat sini nanti. Okay, so carilah untuk evidence dia lah. Okay, you dah tahu ni kemungkinan alkohol ataupun carboxylic acid, tapi bukan carboxylic acid lah. Kalau carboxylic acid dia dari sini sampai kat sini, dia makan regional lain sampai sini kan. Okay, so yang ni bukan carboxylic acid lah, ini ialah alkohol sahaja. Okay, so CO stretch ni just untuk information tambahan lah, untuk nak cakap dia tu alkohol lah. Okay, alright, next is yang ni untuk distinguish primary dengan secondary alcohol lah using CO stretch. Tapi dia tak adalah reliable sangat, tapi boleh lah kalau you nak identify kan. Tapi you kena refer to the table lah. Okay, alright, kalau secondary alcohol ni dia appear dekat 110 1100 hingga 1070. Kalau yang primary dia dekat 1050 sampai 1017. Contohlah kat sini kan, ni antara dua ni, 11 hingga 1070. Dia almost similar. Jadi cumanya CO stretch ni dia decrease, okay, daripada tertiary hingga ke primary. Okay, tapi untuk OH punya stretch dia pun sama juga. Okay, tertiary alcohol dia appear at lower frequency compared to yang primary alcohol. Okay, alright, ni contoh lah CO stretch. Okay, so dia kata since CO stretch coupled with adjacent CC stretch, this region can be used to determine the position of OH in the molecule. Kita boleh tahulah sama ada dia secondary ke primary alcohol. Okay, so kalau macam ni CO stretch dia dekat 1058, yang ni 11. So yang ni ialah primary, yang ni ialah secondary. Okay, sebab ni higher frequency sikit. Okay, alright, so untuk carbonyl punya stretching, okay,
So the C double bond O, CO bond of simple ketone, aldehyde and carboxylic acid ends up around 1710. Okay. So carbonyl punya signal biasanya very strong lah and very easy lah. Kalau ada memang you boleh tahu okay ni carbonyl. Okay. And kalau carboxylic acid dia kena ada OH sekali. Carbonyl dengan OH. Aldehyde kena ada dua signal dekat CH. Around 27 dengan 28 baru. And also carbonyl lah. Baru dia itu baru you tahu itu adalah aldehyde. Okay. Selain daripada carbonyl punya stretching. Okay. Macam lah. Ketone dia ada carbonyl saja. Okey, CH stretch dia tak ada lah. Okey. Aldehyde dia ada carbonyl dengan CH stretch dua peak ni. Okey. Carboxylic acid you kena ada OH, lepas tu you kena ada carbonyl punya peak lah. Okey. Alright. Okey. So untuk carbonyl ni, okey, dia depends pada efek-efek ni lah. Kita tengok kalau acid chloride ni dia attached to Cl kan. Cl ni is the electron withdrawing punya group. So the electron tu can be withdraw dekat dia through inductively lah. Okay. So inductive effect increase carbonyl punya stretching frequency. Sebab bila tarik elektron kat dia, so dia punya bond ni jadi makin pendek ataupun rapat lah, dekat. So dia akan jadi makin kuat. So bila makin kuat dia akan appear at higher frequency. Okay. Kalau ketone dengan aldehyde, ketone ada dua R group attached dekat carbonyl. Kalau aldehyde satu. Okay. So bila ada dua electron donating group ni, dia akan increase electron density lah dekat sini dan menyebabkan C double bond O ni, bond ni dia slightly panjang lah orang kata kan. Okay. So dia akan jadi absorb at low frequency lah compared to aldehyde. Okay. Alright. Untuk acid anhydride dia kena ada dua ni. Okay. Dia ada untuk symmetrical dengan asymmetrical punya stretching. So asymmetrical C double bond O stretching dia akan appear at higher frequency lah. Sorry ni. Yang symmetrical dekat lower frequency 17, 160 dengan 18. So dia kena ada dua-dua to indicate anhydride. Okay. Ester electron withdrawing effect. Okay, sama juga macam yang ni, cumanya oksigen dia less electron withdrawing effect lah compared to dengan chlorine. So dia lower sikit lah daripada acid chloride punya frequency. Okay. Kalau amide dia paling lower kalau ikut dalam table ni. Okay. So amide sebabnya ada inductive atau resonance effect lah, dia akan menyebabkan C double bond O stretching frequency tu lower. Okay. Okay, kita tengok ni IR spectrum of ketone. So ni structure of ketone tu. So bila you nampak ketone, you tengok je spektrum ni, you tahu dah. Okay, dekat 17 ni ada satu strong peak. Yang ni belong to carbonyl punya stretching. Okay. Okay, and then you tengok juga dia kena ada sp3ch stretch untuk this one. Okay, so ada kat sini. Alright, this one is overtone. Okay. So yang lain tu tak adalah, itu je lah untuk heptanon kan. Okay. So dia takkan dia adalah untuk internal punya ni CH stretch. Okay. Alright. And then aldehyde beza dia dekat sini lah, dia kena ada 27 dengan 28 ni, dua peak ni. Yang ni indication of aldehyde. Lepas tu dia kena ada carbonyl punya stretching ni. Okay, dekat 1724. Right, yang ni ialah overtone. Okay. Right, so tengok ni untuk carboxylic acid. Nampak tak OH punya stretching ni is very broad. Okay, this is due to hydrogen bonding lah. Okay, yang banyak dekat dalam carboxylic acid. And dia kena ada carbonyl punya stretching juga untuk carboxylic acid, sebab dia kena ada C double bond O lah. Right. Okay. Yang ni amide dia kena ada C double bond O stretching, dia paling lower frequency dekat 16 nampak ni. Okay, biasanya untuk yang lain dekat 17. Okay, dia 16, right? And then dia ada NH2 kan. So NH2 punya stretching ni dekat sini. It depend lah, kalau primary ada 2, secondary dia ada 1. Okay.
Alright. Yang ni ialah untuk nitrile. Nitrile, so you kena ada C triple bond N, okay, which is appear around triple bond punya region lah, 2000 hingga 2500 ni ada satu, dia very intense. Okay, lepas tu yang lain ialah sp3ch stretch, tu saja yang you akan ada. Alright. Okay, so tengok kat sini, kita nak try to solve one problem lah. Okay, so bila you tengok dekat spektrum ni, you dah tahu dah. Okay, dekat bawah 3000 ni ada CH2 punya, sp3 punya CH stretch. Yang ni ialah overtone untuk this one. Overtone biasanya dia akan appear, katalah kalau carbonyl ni dekat 17, dia akan berganda satu kali ganda lah. So dia akan appear dekat 34, macam tu. So you tahulah yang ni ialah overtone untuk carbonyl punya stretching frequency. Macam tu, okay? Overtone tu. Alright. Dia very weak peak. So dia bukan OH, okay? And then you ada very intense peak kat sini, okay? So you tahulah ni region untuk carbonyl. So C double bond O punya stretch. Lepas tu kat ujung ni, bawah sikit daripada 3000 ni, you tahu itu ialah apa? Yang ni sp3ch stretch ya. Bukan yang too strong peak kat sini. 27, 28 ni, yang ni yang baru aldehyde. Okay, yang ni saya tersilap sikit. Okay, alright. So application of IR, basically IR ni chemist guna IR untuk detect functional group. Okay, confirmation of identity of compound. Tapi you cannot use IR alone untuk confirm compound tu apa dia. Okay, estimation of the purity, study of hydrogen bonding boleh buat. Okay, determination of orientation dalam aromatic compound, so you boleh nampak beza mono, ortho, beta para tu. And then you boleh guna juga untuk study the progress of reaction, kan. Kata ni nak convert OH tu carbonyl, so obviously lah kalau you run IR tak ada lagi POH tu, ada lagi POH tu, maksudnya the reaction tu tak complete lagi lah. Okay. And then the strength and limitation of IR spectrometer ni, okay, IR alone cannot determine the structure. Macam saya cakap tadi lah, you need another instrumentation method. Kalau you nak elucidate the whole structure, maksudnya you nak determine betul-betul compound tu apa dan macam mana, you guna NMR dulu. Lepas tu IR ni dia support NMR punya data tadi. Okay, to confirm lagi dia memang ada carbonyl, dia memang ada OH dan sebagainya. Sebab some signal may be ambiguous ataupun confusing. Right? So the strength dia, the functional group is usually indicated. Kalau ada memang dia akan tunjuk. No worries. Okay? And then the absence of a signal tu is definite proof that the functional group is absent. Kalau tak ada, tak ada lah. Alright? Okay? And the signal corresponding with a known sample IR spectrum akan confirm the identity of the compound. Alright, so dah habis lah. Okay, so ni just summary of the IR absorption and also correlation chart dia yang you can have dekat dalam Pavia punya book. So that's all. Thank you. So if you have any problem, just let me know lah. Okay, mungkin you perlukan another explanation, just WhatsApp lah. Okay, dan kita boleh, saya boleh cuba explain lagi. Alright, so thank you very much.